Hi guys. It's Subscribe to me, yeah. You subscribe, kain ganito ga. Ma'am Joyce. Hello. Ga. Good evening, Ma'am Joyce. Ne. Kamusta, kamusta, harang? Kain ka. Good evening, hus at sa lahat. Good evening, good. Bigyan mo ko. Bigyan mo ako. Hati na lang tayo. Yeah. Salamat, ma'am. What's it WAZD? Check! Six Sayog. Good evening, idol. Like 3, thank you. Thank you sa like, Ma'am Joy. Thank you sa palike. Yeah, Six Sayog is Yeah. Nga. Yes. Dali na lang. Hello. Six Sayog is here. Yan. Yummy. Wala ha. Kasi pag wala akong mga upload, May maabot. na-upload ko na yung mga yan. Balik tayo mo ng flower para makita. Yung, Flower. Mahina na kamay ko. May ampin mo. ano? Balik tayo mo. Balik tayo mo. Basta rin. Yeah, John G, you coming back? Basta rin. Awag guys! Balik tayo mo para makita ang flower. Balik ka na. Sabi ko, ipatayo eh. Ganyan mo, ipatayo para maganda ang design mo. Yan o. Ganyan o. Bad bubon. Parang ito, bago pa. Bago pa yan. Yung brown ang medyo ano. I do have nothing, 'cause I do have no one. Believe me. John G, thank you. Ma'am Joyce, Shiksayog. Tatlo, tweet ng sa Sigulak. Tatlo pa lang ang nag-like. Where is my like, guys? Wayanani. Pampili! Ito. Napili, hindi mo kita nakita mag-live. Hindi ka pa rin nag-live, ma'am. Di off ka pa rin. Tamsak. Salamat sa patamsak, ma'am. Once there was ballet. Na. Good evening, everyone. Sabi ni Ma'am Pili. Good evening, ma'am. Na.